Here's the result, guys. Yeah. See what I see? See? Ooh. Daan na kita. Tiwas na tanaw ang video kay nasa kinalasan ng resulta sa decoration for Christmas. Lights like one lights. Merry Christmas and Happy New Year. Lights Santa Claus sa skilid. Yo. The around. Tara guys, here the result. Wow. Very nice, guys. Merry Christmas, everyone. And Happy New Year. Sorry tayo. Sorry tamo sa mong Merry Christmas Tuan. and the happy balay nga gamay. New Year. Nga puno, nga dako sa gugma. Yes. Pugu. Abot pa na tuloy yun. Ready na. Ready na siya, guys, ha. Si Papa Joseph, si Mama Mary. Mas pugu. Alright. Ang ganda. Yun lang. Ang ganda, pakita ang ganda. Yun lang. Merry Christmas,